салому дуруд дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства. Дӯстон, хуш омадед ба сомонаи мо. Шахсоне ки нав омадед, ҳамаи шуморо хайр мақдам мегӯм. Дар навори имрӯза чӣ хеле ки дар обложкаи навор дидем дӯстон, то 150 000 сомонӣ дар ҳақиқат 25 сотиқ ҳаст. меҳмоное ки нав омадед, ҳатман обуна шавед. Ва баъдам барои қабули реклама шумо хона доред ё ки мошин замин, бардорҷон фарқ надорад, мо рафта аз наздик мисли навори имрӯза хонаҳои шуморо низ видео мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. меҳмонҳо ва шахсоне ки тамошо доред, лайкора бизанед, касоне ки обуна нашуданд, обуна шавед. биёед нами қиссаро кӯтоҳ мекунем, мақсад аввали тамошо кунем навори имрӯзаро. ба эълони аввал мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, дар маҳаллаи Гулзори Да, дорои 4 ҳуҷра ва 4 сотиқи замин. чӣ хеле ки хитон дида истодаем бардори азиз, ҳозир боз ремотои дарунша нишон медиҳем. анамихе ҳолат 450 000 сомонӣ, 4 ҳуҷра 4 сотиқ. ҳамон ҳоҷатхонааш ҳамаш ҳаст. мактаб, мағоза ва садиқ ё дӯстон мушкил нест. ана метавонем торики WhatsApp бо бардормон ба тамос бироем бардори азиз. рақамош 905 85 45 37. акамон WhatsApp дора ба ҳамдастӣ. шароити хона хуб аст барои зиндагӣ кардан, ором, осуда ва бениҳоят қулай. кондитсионер дора боз. ана занг зен шерои нар дар масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ як маротиба дигаро бипурсен. ана дар масъалаи бо чизи чорааш рости ҳеҷ гуфтагӣ нестанд. ба эълони дим мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд аст бардори азиз, дар 8 микрорайонаш. дорои як ҳуҷра ва 45 метри квадратӣ дар ошонаи сокилнӣ. яъне ки бардори азиз, сокилнӣ падвалияй 238 000 сомонӣ якхонаага. додарҷон ай Хуҷанд, хулоса гап ана хонаи арзон пешниҳод ка, ина марҳамат. фикр ақидаи хитона ҳатман дар комментария нависен. ва рақамҳои 928 88 86 90. акамон WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ. нарх маълум дӯстони азиз, квадрат низ маълум дар 8-мин микрорайони шаҳри Хуҷанд аст. ина дӯстон аз наздик метавонед ки шумо рафта бибинед. термекс дора, хулоса агар масъалаи оби барқ, оби хинак, оби гарм ё мушкил нест. мегзарем ба эълони сеюмон. бардорҷон бинед ка хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор аст. мо рафтем аз наздик видеонавор кардем. дар деҳаи Гулшанӣ, ноҳияи Фархор чунин деҳа дорад, деҳаи Гулшанӣ, дорои 2 ҳуҷра ва 4 сотиқи дигар замин. чӣ хеле ки ба шумо пешниҳод карда истодам бардорҷоно. ҳолат сасайни алкай ба шумо маълум, чойлоб низ дорад, касоне ки ангурпарвар ҳастен. ана ҳамин хонаҳоро дӯстои азиз ҳамаша 650 000 сомонӣ гуфта истодан. боз муомилаи зебо аз номи каналам. бинем бардоро ҷои деги таваққи, хулоса барои пухтани таоми равғанӣ ва дигар ҳамаш тайёрай. нарх маълум. анаҷа бош душавой дорад, пар хитон медоем бози бардори азиз. инам хе ҳолат хе састаяни. аз номи канали Агентства агар шумо занг бизанед, муомилаи бениҳоят зебо ва хуб дорад. ду та рақам гузоштагим дастӣ аст ва рақамҳои поёнбуда тиселаш WhatsApp дорад. акада занг бизанед. эълони чорум мегзарем шӯрбачо. боз квартираи фурӯшӣ айни ҳол ки дар ҳисоби коробка аст, дар шаҳри Ваҳдат, дар Карасинка. домои Карасинкара хитон 100% медонед шерои нар. дорои 2 ҳуҷра 63 метри квадратӣ қулай мешавад барои зиндагӣ кардан. баъд аз гирифтан дӯстон, хитон бо табъи дил, яъне ки бо чӣ қадаре ки мақсад маблағтон расад, таъмир мекунанд, мегиред. 350 000 сомонӣ. рақамҳои 1987 44 41 11. WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ. дигар суратош низ ҳаст. ина марҳамат хитон бибинед бардоро. лифт ҳаст, кор мекунад. боз хитон шоҳиди зинда. хулоса 350 000 сомонӣ нақ. дидем лифта дӯстон. мегзарем ба эълони панҷумон. боз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, дар ҷамоати Худоё Раҷабов, дар деҳаи Кӯчабоғ. бибинед, деҳаи Кӯчабоғ бениҳоят номи зебо. дорои 6 ҳуҷра ва 12 сотиқи дигар замин дорад. нарх бошад боз муомила. нарх бо муомила бардорҷоно. нарх бо муомила. рақамҳои 918 46 89 26. акамон WhatsApp дорад. марҳамат метавонед ки шумо дар
واتساپ برادرمون مراجعت کنین. رفته از نزدیک دیدنتون لزومش شرط است. با ایلون ششم میگذاریم. بردارو جل کنه باشم لایک و چیه بخیم لایک ابزن подписаться هم نکنین لایکی بسیم بجخین دوستان خوش من از شما. باز خانه فروشی در ناحیه تیمور ملک در دهه قشقیه دارای 12 سوتیق زمین بچه به دهن و سانه راستی 3 حجره دیگر دارد پلس این حالت سنی خانه به نهایت خوب در آمده زندگی کنین در اینجا نیز می شود. 220,000 سومانی نرخ با خاطر انا همین نرخ بردارو یک تا لایک شود. رقم های 022 46 آخرش 97 اکمون واتساپ دارد مرحمت زنگ بزنید. حمام، حاجت خانه، آب و برق هست. خلاصه همه شرایط مهیا که شما با دوران زندگی کنین دوستان. پیشنهاد کردن از ما و لایک آبونه شدن از شما. و دوستان ببینید ده این هم خیلی خانه باشد در کدام نقطه که مقصد شما نوروی ما را از تمام نقطه وطنون تماشا میکند از تمام نقطه جمهوری تاجیکستان خدمت خانه ها باشد حتما در واتساپ مراجعت کن. ما رفته از نزدیک پیشنهاد میکنیم بهره بینندگان ویدیو نواری زنده کرده. باز خانه فروشی دوستان در دوشنبه است در ناحیه فردوسی در گلبته ده خلاصه دارای 3 حجره و 2 ساتیق دیگر زمین دارد پلس این حمام همه انا وانای درون یعنی که حمامی درونی دارد باز بیرون نیز دارد. مسئله حجت ها 100% آماده است. آب شهری انا هست پستین هست خلاصه پدولی کلون است باز پلسی 2 ساتیق دیگر زمین دارد 3 حجره دیگر 585,000 سومانی نرخ رقم های 918 55 45 49 اکمون واتساپ دارد. نزدیک به مکتب خلاصه مغازه نیز دسترس است. شخصانی که کنکرینی خریدار باشن میگر زنگ زنه برای پروسه باشه زنگ بزنید. میگذاریم به ایلون 8 دوستان. باز خانه فروشی در دوشنبه در پایانی کاروان است. ببینید که دارای 2 ساتیق و 2 حجره در روشنه یکم انا داکومنتو 100% باید روشن سودا کنیم میگه 560,000 تومانی نرخ گفته ایستادن. باز معامله دارد. حالت خانه به نهایت خوب. رقم ها این 901 10 84 90 اکمون واتساپ دارد. پایین کارون مردای طرف آباد اختان میدونین خلاصه گپ رفته دیدن شما شرط است. همون حاجت خانهش همش هست. استریالی ماشینه کنسنر خالد اینی که دیگر خالی نو و با قندیل های نو تکرار خانه را راستی گپ آرا دادگن. دیگر اینا بسیاری بد تعریف کنیم راستی گپ چی ای بای مگذاریم به ایلون این همان دوستان. انا همون خانه ای که 3 حجره گفتیم دوستان من و بینندگان محترم انا همین است در ناحیه بلجوان در دهه دولانه میدان یک 3 حجره گپ با 25 ساتیق زمین که با دهان آسان است. ریمونت خانه سازه یا شیر بچو انا نرمانش خیلی میتونید که شما بداره این زینده کنین 150,000 سومانی نرخ همون دارد. حاجت خانه دارد انا برای تمام کردن گاز خانه نیز هست. رقم های 977 18 43 18 اکاون واتساپ دارد. این مرحمت مراجعت کنین. یعنی جمعی ما خانه خیختون میدونین خانه زمینی با ساتیق زیاد درختای پلس این میوه دهنده دارد. میتونید که شما اگرات کوری کنین چارو داری کنین چاروی کلان شاخدار خوردی شاخدار این مرحمت پیشنهاد از ما لایک گذاشتن شما. ایلون دهم میگذاریم دوستان. باز خانه فروشی در حصار است در دهه ارتباز دارای 3 حجره 3 ساتیق دیگر زمین 310,000 سومانی نرخ. انا همین 310,000 گفتگی سودایی خوب داره میگه کمان سودایی خوب سودا دارن سودایی خوب دارد. یکم کوچه یکم خانه دمی دهه ارتباز میدرین 2 در خونش انا 5 به 4 یک تایگش 2.5 به 4 بردار. کخنی باشد 2 به 2 حجت خانه و حمام نیست هست. آب برق هست 100% حجتاش همه 100% به کم بودی. رقم های 206 44 45 55 اکمون واتساپ دارد. این مرحمت شما خیلی حاضر میتونید که زنگ بزنید. با انجام این برنامه رسیدیم بردارو لایک را بزنید آبونه شوین. برای قبول رکلام شما خانه داشته باشید ماشین ضعیف فرق نداره دوستان چی مول محصولات تکنیکی ها باشد
пешниҳод кинед дар WhatsApp насиб бошад дар наврҳои оянда барои зуд савдо кардан кӯмак мерасонем ба шумо то ҳадди имкон. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. Наврро тамошо кардем ростима миннатдор. То наврҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.